کہیے گا کہ ایک طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اور طالبان رجیم کو بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے اب کسی ایک کا انتخاب جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ جی سو بیسیکلی دس واز ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ میسج جو کہ ہمارے آرم فورسز کی کمانڈر نے دیا ہے ٹو انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی ہمیں بات پتہ ہے کہ دے آر کنٹینیوسلی تھریٹننگ پاکستان، انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ان کی سیکورٹی لیڈرشپ بھی۔ So basically this was something that he didn't leave in grey. He was very, very clear and candid that DLA کو جو سپورٹ ہے اس کو انڈیا کو جو ہے گیو اپ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے پولیٹیکل پریشر بھی ہے۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا آؤٹ ریچ بھی کر رہے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کا بھی ریزالو جو ہے وہ کافی اسٹرینتھنڈ ہے اس معاملے میں۔ دس واز ون پوائنٹ۔ نمبر 2 یہ تھا کہ یہ جو آفس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ایک ملٹری سنرجی کے لیے، ملٹری ڈاکٹرل جو ہے اس کی کوہیژن کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریسنٹ ٹائمس میں جو بھی انڈیا کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دیر واز ملٹی ڈومین آف وارفیئر اگینسٹ انڈیا، اور اس میں بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے تینوں چیفس مسلسل باہمی ملاقاتیں یا مشاورت کر رہے تھے۔ تو یہ ایک جو ہے نا یہ ان کو یہ ایک آفس جو ہے جو آپریشنل ایفیکیسی کے لیے ضروری تھا، اس کا وجود جو ہے اس کے تحت جو ہے اس کے امپلیکیشن کے طور پہ وجود میں آیا۔ صحیح۔ ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد صاحب، آج کا خطاب ہمیشہ کی طرح انتہائی اہمیت کا حامل، چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا اور ان سے کیسے نمٹنا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی لائن پہ لینے کے لیے۔ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے ہر وار کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں، جیسے 65 کے وار کے لیسنز تھے جس میں کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل لیسنز تھے، جس کچھ کنٹونمنٹس بنائے گئے، اور پھر اس کا ایک آپریشنل لیسن تھا جس میں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو سے وہ کریٹ کیا گیا، جو کچھ سالوں کے بعد کریٹ ہوا۔ اسی طرح یہ مارکا حق کا بھی لیسن تھا، کیونکہ یہ ملٹی ڈومین ہے، ملٹی ڈومین وارفیئر میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے ملٹی ڈومین وارفیئر کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ وارفیئر کی جو ڈومینس تھیں وہ 3 ڈومینس تھیں، یہاں ایک اسپیس ایڈ ہو رہی تھی جو کہ وہ بھی سپر پاورز کی طرف سے ایڈ ہو رہی تھی، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر اور کوگنیٹو وارفیئر ان سب کو بیچ میں ایڈ کر کے جو ڈومینس کا ڈسپلے دکھایا، آئی تھنک وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اسی سے لنکڈ اسی کے اوپر ایک کمانڈ اسٹرکچر بھی ہو، کیونکہ نیچے جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو تینوں فورسز کے پاس، تینوں یعنی ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کے پاس نیچے اسٹرکچر موجود تھے، لیکن جو اوپر جو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کا پینیکل تھا وہ مسنگ تھا۔ تو آئی تھنک یہ جو سی ڈی ایس کی اپائنٹمنٹ ہے اس نے وہ جو کمی ہے وہ پوری کر دی، اور اس میں انہوں نے جو خطاب کے دوران ایک اور چیز بھی بہت کلیئر کی کہ جو تینوں آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بالکل اپنی ساری چیزوں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جو باقی 2 سروسز چیف ہیں وہ ان کی کمانڈ اسی طرح سے جیسے وہ پورے جیسے وہ اپنی اس میں ڈومین کے اندر اپنی سروس کے اندر رہتے ہوئے وہ پورے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جی بالکل عابد صاحب ساتھ ہی رہے گا، مریم فاطمہ صاحبہ کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ جیسا کہ بھی آپ ذکر کر رہی تھی ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا بھی، کہ اس کا قیام بھی ضروری ہے اور یہ ایک اہم قدم ہے تبدیلیوں کی جانب، فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا۔ ملٹی ڈومین وارفیئر میں اس وقت پاکستان ہے، اس کا قیام اس وقت کتنا ضروری تھا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان سے پہلے اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا میں، سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا چکی ہے، اور اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو جاپان میں، ٹرکی میں اور امریکہ میں تو 1986 میں گولڈ واٹرز نکولس ماڈل کے نام سے جو ہے یہی والی اپوائنٹمنٹ کوہیسو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے ڈیولپ کی جا چکی ہے۔ اور چونکہ میں آپ کو اس کا ایکیڈیمک بھی میں آپ کو اس کا ایک ریشنل دے سکتی ہوں کہ جانوویٹس جو ہیں وہ ایک بڑے امپورٹنٹ تھنکر ہے جن کو ہم سول ملٹری ریلیشن شپس کے لیے پڑھتے تھے۔ ان کا ایک اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیشہ ون کمانڈ جو کہ سول گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیز آن کر رہی ہوتی ہے، اور ایک وائس جو آ رہی ہوتی ہے ملٹری سے، دیٹ از دا موسٹ effective for having smooth civil military relationships and smooth
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसके अंदर इफेक्टिवली डील किया जा सकता है मिलिट्री इम्पेरेटिव्स को भी, और जो उसके साथ पॉलिटिकल जो है इम्पेरेटिव्स लिंक्ड होते हैं उनको भी जो है लिंक किया जा सकता है. तो ये बेसिकली अगर इसको आप देखें तो ये ऑफिस जो है बहुत से मुल्कों में बन चुका है. सही, साथ मौजूद रहिएगा. और आबिद साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं. इस हवाले से आप कहिएगा कि जो एक और क्लैरिटी भी दी गई, एक वाज़ेह तौर पर बताया गया कि तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेगी. ये पैगाम भी बड़ा ज़रूरी था जाना, क्योंकि इस पर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं कुछ शरारत करने की कोशिश भी कर रहे थे. जी बिल्कुल, जाहिर है इसमें आपको पता ये एक फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन की एरा है, और उसमें फिर दुश्मन की तो कोशिश ही यही है कि पाकिस्तान किसी न किसी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ों को लेके कुछ जो है वो र्यूमर्स और कुछ बदगुमानियां फैलाई जाएं, तो उसको भी इधर किल कर दिया गया मेरा ख्याल है ये कह के. और ये पहले भी वाज़ेह था, ये बाकी दो सर्विसेज को भी क्लियर है कि वो अपने जो विद इन द सर्विस वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. तो आई थिंक इसको ये जो क्लियरेंस है ये भी बहुत जरूरी थी. अब जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि सैमुअल पी हनिंगटन की जो एक किताब है जो उसका मेन मैग्नम ओपस थीसिस है, उसमें भी उसने यही डिफाइन किया है कि जिस किताब का नाम है द सोल्जर इन द स्टेट, कि एक्चुअली जब इस तरह से डोमेन्स एंटर हो जाएं या जो सेक्टर्स एंटर हो जाएं, और तो फिर आपको एक यूनिफाइड कोहेसिव कमांड की जरूरत होती है जो उन सबको जो है जिनको वॉर में वो प्ले कर सके. तो आई थिंक ये एक ना सिर्फ ये कि ये एकेडमिकली भी एक नेसेसिटी है, बल्कि ये फिजिकली भी नेसेसिटी है और ऑपरेशनली भी ये नेसेसिटी है कि ये जो ऑफिस है ये ना सिर्फ स्ट्रेंथन हो बल्कि ये एसेंचुएट हो और अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसके साथ हो. और इसमें उन्होंने एक और चीज़ भी क्लियर की कि आइंदा अगर दोबारा से कुछ उस तरह के जो मार्के हक में करने की कोशिश की थी वो किया, तो इस दफ़ा उससे भी इफेक्टिव और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स मिलेगा. जी बिल्कुल, साथ ही रहेगा आबिद साहब. डॉक्टर साहब एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ती हूँ. कहिएगा कि जिस तरह से अभी आबिद साहब जिक्र कर रहे थे कि भारत को भी एक दोबारा से पैगाम दिया गया है कि मार्का हक जैसी जो उस वक्त उन्होंने शरारत की थी ऐसी करने की कोई कोशिश की गई तो मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से. आबिद साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो तस्वुर है वो नाकाबिल तस्खीर है. एक बार फिर फील्ड मार्शल ने कह दिया है और भारत को भी एक पैगाम दे दिया है कि फितना खवारिज या फिर पाकिस्तान. जी बिल्कुल, फितना खवारिज को भी ये पैगाम दे दिया है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी ये पैगाम दे दिया है, चाहे वो ईस्ट में हैं चाहे वो वेस्ट में हैं, कि पाकिस्तान जो है वो जैसे कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ट्रैम्पल कर सकें, क्योंकि ये एक नजरियाती मुल्क है, ये बहुत बहादुर कौम है जिसने ये मुल्क उस वक्त भी बहुत कुर्बानियाँ दे के दिया और उसके बाद से आज तक कुर्बानियां देते हुए आ रहे हैं. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का एवरी इंच इज सैक्रोसैंट, वो मुकद्दस है और उसके दिफा के लिए हर आर्म्ड फोर्सेस का बंदा और इवन हर पाकिस्तानी जो है वो कभी भी अपनी इवन जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार है. और वो जो रिजॉल्व है और वो जो एक लीडरशिप का रिजॉल्व होता है और एज ए जर्नलिस्टिमो यानी द हाईएस्ट मैन इन द हार्नेस, वो उन्होंने बहुत क्लियर पैगाम दे दिया. जी, आज का जो क्लियर पैगाम, एक तो उससे पहले जो आज शानदार एक ज़बरदस्त तकरीब का अहतमाम किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था और जो दीगर हमारे मुसल्लफ़ अफ़वाज हैं वो भी उनके सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद थे. तो उस हवाले से भी आप बताइएगा कि आज की तकरीब और उसके बाद ये अहम खिताब लीडरशिप के साथ, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आपने इस तकरीब में देखा कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस के उसमें जो सीनियर लीडरशिप थी वो वहाँ पे मौजूद थी और भी जो एलाइड लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद थी. तो ये दिस इज अ मैसेज, ये क्लियर कट मैसेज है कि वो जो खासा लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत नैरेटिव फैलाते हैं और जो कॉग्निटिव डिसोनेंस फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी स्टेट जो है दे आर जस्ट एक कोहेसिव यूनिटी का नाम है और उसका डिस्प्ले भी बेसिकली इस तकरीब में भी हमने देख लिया. आबिद साहब, मार्का हक के बाद हमने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज जो है वो दुनिया के सामने गया है, फिर चाहे वो आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल बनना हो, उसके बाद उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना हो, यही पैगाम गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और अपना दिफा जानता है. आज का ये जो तकरीब रखी गई, इसके बाद फिर आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और फिर फील्ड मार्शल का ये पैगाम जो सारी दुनिया को दिया गया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है उसको मजीद बेहतर करेगा? जी बिल्कुल बेहतर करेगा. देखिए, पाकिस्तान के जो इमेज है वो मार्का हक के बाद बहुत बेहतर हुआ. उसकी वजह यह है कि
पूरी दुनिया ने देख लिया कि वी कैन वॉक द टॉक. हम खाली बातें नहीं करते इंडिया की तरह, खाली प्रोपेगेंडा नहीं करते कि कराची पे हमला हो गया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, पिंडी पे कब्जा कर लिया, बल्कि जो जितना भी रिस्पांस देते हैं वो एक तो रैशनैलिटी के सफेयर के अंदर होता है और वो उतना रिस्पांस होता है जितना दिया जाता है. तो इन वे पाकिस्तान का वो जो स्टेटस है वो बहुत बेहतर हो गया. और आपने देखा कि इवन जो ईरान और इजराइल का जो आपस में जो इनकी जो जंग हुई चंद दिनों की, उसके अंदर भी इवन जो पाकिस्तान है उसका जो रीजनल स्टेटस है वो भी बहुत बेहतर हुआ. और अब इंटरनेशनल भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इस रीजन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडियन ओशन, सब कॉन्टिनेंट इसके कस्ब पे है और पाकिस्तान इसके कस्ब पे वाक़या है. तो वहाँ पे जो पाकिस्तान को एज ए स्टेबलाइजर देखा जा रहा है और पाकिस्तान ने एज ए स्टेबलाइजर प्रूव किया है. और क्योंकि ये वो रीजन है कि अगर यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो तो पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाती है. तो इन अ वे पाकिस्तान जो है वो इसीलिए उसका जो स्टेटस है एज ए रिस्पॉन्सिबल एंड एज ए रैशनल स्टेट वो बहुत उभर के सामने आया है. मुत्तहिद निज़ाम जो मौजूदा चैलेंजेस हैं, फितन ख़वारिज है और एक जानिब से अफ़गानिस्तान, इधर से जो भारत है वो अपनी अपनी जो है वो शरारतों में, कोशिशों में मसरूफ़ है. तो एक मुत्तहिद निज़ाम कितना ज़रूरी था इस वक्त में? जी आपकी आवाज़ कटकी, जरा रिपीट कीजिएगा. मुत्तहिद निज़ाम का होना और वो कितना ज़रूरी था? अगर चैलेंजेस को भी हम सामने रखें, जाने भारत है, फिर वो अफ़गान प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी पाकिस्तान में जो कोशिश कर रहा है, तो ये मुत्तहिद निज़ाम का होना तीनों फोर्सेस का, ये कितना ज़रूरी था इस वक्त? जी बहुत ज़रूरी था. देखिए हमारे अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा ना जी, हमारे अगेंस्ट वॉर भी करने की कोशिश की. चंद महीने पहले इंडिया ने, आपने देख लिया, विच इज़ अ कन्वेंशनल वॉर, और उस कन्वेंशनल वॉर को जो उस कन्वेंशनल सब कन्वेंशन के अंदर रहते हुए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रह के करने की कोशिश की, उसमें भी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अब जो हम पे वेस्ट से वॉर नाफिज की जा रही है वो ग्रे जोन की वॉर है. यानी उसके अंदर जो दुश्मन है वो कन्वेंशनल नहीं है, थ्रू आर्म्ड ग्रुप्स, थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, थ्रू वॉर लॉर्ड्स और थ्रू टेररिस्ट, वो वॉर जो है वो खुदाना खास्ता हम पे की है. और फिर एक तीसरा जो फ्रंट है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर का है, जिसके अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारी सोसाइटी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है. एक तरफ तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की कोशिश की और एडवांसमेंट डिसरप्शन की कोशिश की जो वो नहीं कर सके, लेकिन साथ साथ कॉग्निटिव डिसरप्शन का भी एक तीसरा फ्रंट है. तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इन सारे फ्रंट्स को सामने रखते हुए एक यूनिफाइड कमांड जो है वो बहुत जरूरी है.